Hi guys, welcome back. Ciao! So, guys, karon dami squishy. Ihapa. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 kabuok na squishy. Pila kabuok na squishy? 5. So, ito ay Romy and the color rainbow and family no boy kani mga drawing siya, random drawing. Hi guys, so nami squishy siya. So nag-drawing ni. So kani gihimo ni namo. So kani tiyag So nay daghang squishy. Ya mas sabag kamot be. Kamot. 1, 2, 3, 4, 5. So naaday sila. Wari ni. Kabos siguro ka. So, to bada. Ya. Imong mau mo nagpas bilang linsin na. Ha? Imong mau mo nagpas bilang linsin na. Oh, sige. Mapadaw mo si guys. Napaday mong mama nila. Sige guys. Muli mong mau utro da. Oh my God. Sunod to eh. Oh. Grade 6. Hello. Hi guys. Kuha ni jag camera. Grade 5 pa man si Daron, di ba? Mo grade 6 no? Grade 6 na si Daron nga ni da. Amber. Di ba? Grade 6. Sila Apoy. Sila Apoy, di ba doy? Sit down here. Watan, sila Apoy. Grade 6 na doy. Kitang bola. So, bye guys. Facebook mo ba? So, today. Okay lang na. Wow ko na. Wow ini ko dito si Silvio. Pamilya ra ko. Mangita ko link ka na. May no subjects na dito. So, ako na mag-school ako mga namang Joseph, pwede ko magsuda ako boarding house. Nilun na kay Init. Ingat Joseph. Asa mga kakang kon? Bye guys! Di ka daw pasak dyan din kulay.